بالنسبة لي باربول ولي بارب واش زعما الكور ديال المهم داك الجناح ديال لوازو يعني لابو ديالو كيكون فيه لي باربول ولي بارب ما فهمتش اوكي بالنسبه لي واش لي بارب بارب هما فيهم لي بارب لي بارب ما كيكونوش في لابو كيكونوا في ديك الريشه في لا بلوم كتكون من واحد لاكس هذاك لاكس فيه دو رونجي واحد رونجي على اليمين ورونجي على اليسار لي رونجي هما اللي فيهم لي بارب ودوك لي بارب فوسطهم دي باربول هما اللي كيليو ما بين بارب وبارب باش ما يدوش لاغ كوم لو كا ايسي دونك سي ça la plume contient un axe هاد لاكس سميتو الغاشي وعنده دو rangées de côté gauche et rangées de côté droit. Alors, les deux rangées qui sont des barbes. Les barbes. Avec des barbules. Les barbules, qui sont liées à une jonction entre les barbes. ولكن فاش كنقبطوا الريشه ديال كيكونوا مفرقين زعما في ديك الريشه نيت دوك الريش الصغار كيكونوا ماشي متماسكين علاش مفرقين دونك كتكون وحده بعيده على وحده كيكونوا صغار ماشي بعيده ولكن فاش كتقصهم كيكونوا بعادين شويه ماشي بعادين حنا ما كنشوفوهمش بعادين ولكن اون فوا كنقصهم كنلقاو واحد يمكن نلقاو واحد الفراغ ما بيناتهم ما بيناتهم وي حيت ديجا هو داك الفراغ هو باين هنايا هو اللي ما كيخليش لاغ هو اللي كيخلي ان دوك لي بار يكونوا لي بيناتهم وما يكونوش مشتين كوم لو كايسي ما يكونوش دايرين بحال هكا ولكن غادي يكونوا مرتبين بحال هاد لو كا بالنسبه لي بار لي باربول قلنا ما كنهضروش على لابو حنا كنهضروا على لا بلوم ايزولي دو لابو les barbes et les barbules se trouvent dans la plume. Alors, on voit ici la plume. Un axe de plume contient deux rangées de barbules. Donc, deux rangées qui sont l'étendard, ou la vexillum. La plume, indépendant à la peau, donc contient deux rangées étendards, ou le vexillum. Les deux rangées font des barbes avec des barbules fixes ou là comme une jonction entre les barbes. باش كتخلي ديك لا بلوم تاخذ لا فورم ديالها وديجا قلتي لنا هما لي باربول نعم لي بارب هما لي باربول لا لي بارب هما هما لي بارب ولكن لي باربول هما هادو اللي هنا صغيورين كيكونوا هما اللي كيجمعوا ما بين بارب وبارب لي باربول هما لي باربول فين كاينين على بارب وديك لا بارب فيها دي باربول خارجين منها دي باربول بحال اللي هذا هنا دينا واحد النقطه وكبرناها هنا ها هما اون بارب هاد شدينا بارب وحده عاوتاني ودرنا لها التكبير هنايا هي هذه واحد لا بارب وديك لا بارب فيها دي باربول فهمتي دابا بارب وحده فيها بزاف د لي باربول متلاصقين بيناتهم اكزاكتومون ما متلاصقينش كاين واحد الفراغ بيناتهم متلاصقينش كاين فرق بالنسبه كيفاش فرق بيناتهم لي باربول هما اللي كيكونوا في لي بارب هما كيما متلاصقينش واش كيفاش انت كتشوفي واحد الفراغ كاين واحد الفراغ دونك هذا ليسباس فيد باش يفرق ما بين كل باربول بوحدها صافي اوكي وبالنسبه لا بلوم كتكون لاصقه الكلاميس اللي كيكون لاصق في البو في لابو ديال لازال مثلا ديال ليزيل وي ولا يكون جمع ما بين البلوم ولابو شكرا مرحبا. Y a-t-il d'autres questions?
أنا دي الكسون أنت. شكرا. اوكي مرحبا. دونك الا ما كايناش ما بقات حتى شي كيسيون بخصوص هاد لي بلوم لي تيب دو بلوم ندوزو la partie résumée. La classe des oiseaux, donc les caractères généraux, ce sont des tétrapodes à 4 pieds, amniotes, donc contient un liquide amniotique qui entoure le bébé, des animaux homéothermes à son chaude. Là, je m'excuse, à chaude, non, chaude. Accent chaude, donc capable de régler sa température corporelle ou est fixer sa température corporelle et sa température corporelle est indépendant à la température ambiante ou la température de l'environnement. Donc ce sont des animaux ovipares. Son corps est couvert de plumes, bouche gaine d'un bec corné. 4 membres, déjà, ce sont des tétrapodes. Les antérieurs transformés en ailes. Donc, la respiration est exclusivement pulmonaire, en cœur à 4 cavités par une seule crosse aortique à droite. Donc, à retenir. La peau montre un épiderme mince, triplice à couche cornée. Il n'y a pas d'ossification dermique. Donc, le derme, ما كاينش فيه l'ossification. Le derme vide. Un recouvré, un revêtement cornée. Donc, فاش كنهضروا على le revêtement cornée, كنهضروا على le bec, كنهضروا على les perrons aliaires, كنهضروا على les écailles des pattes. La peau est très riche en terminaisons en terminaisons nerveuses tactiles, possède des glandes europérigiennes. Les glandes europérigiennes هما اللي غيديروا la sécrétion ديال le sébum اللي غيعطينا les plumes. Donc placé au-dessous du cropion à la base de la queue. Des glandes sécrétant un sébum. Des glandes اللي غيسكريتيو لنا هاد le sébum. هاد le sébum شنو هو le rôle ديالو avec lequel l'oiseau entretient son plumage. واللي غيعطينا le plumage ديال l'oiseau. Donc d'abord les pattes sont des outils très spécialisés qui permettent selon le cas de nage, de marcher, de se percher, d'attraper une proie, de grimper, etc. Donc, ça veut dire que les oiseaux contiennent des pieds selon le besoin. Donc, soit nager, on voit des différents pieds. Donc, pour la nage, le rangée 2, c'est des pieds pour la nage. Ici aussi pour la nage. Donc, pour grimper comme ceci, attraper les proies, donc les différents pieds selon le besoin. Et encore, on voit ici, selon les besoins ici, encore, les becs. Pour les becs aussi, selon le besoin de nutrition. Donc, nectar, ficder, un animal, donc, donc se nourrit par le nectar. Le nectar هو الرحيق ديال الورود. ما غيمكنش يكون عنده واحد لو بيك كوم سا وكوم سا وهو غيدي لو نيكتار من لي فلور. Ici, insectivore, ça veut dire un animal se nourrit par les insectes, الحشرات. Carnivore, لاحم, spécialiste, سكيت éther هنا ما c'est des termes عرفتش هاد le terme, c'est le terme en anglais. هنا نيتين, فيشين, filtre feeding,
Donc, هادو ديال الحوت هادو كاملين la nutrition ديال les poissons. Probine, surface probine, ou la surface crimine, rapace, rapteur comme les rapaces. Il y a toyol jariha, les rapaces ont toyol jariha kamlin. Donc, adin choufou binna, les pieds disent les oiseaux et les becs selon le besoin. Soit de nutrition, soit de la marche, soit de la nage, soit de grimper, soit d'attraper les proies. On continue. Les plumes d'oiseaux. Donc, c'est ça la plume d'oiseau. Une plume contient un axe. Un axe, ça veut dire, appelle le rachis, avec un ombilic supérieur et des hypoptiles, des barbes et avec des barbules et deux rangées de xyvlium, l'étendard. Pour les plumes de compteur ou peine. Donc, on a trois types de plumes, les rémiges, tectrices et rectrices. Donc, les rémiges, ce sont des plumes du compteur des ailes. Il y en a des ailes à retenir, des ailes. Le rôle permettant à l'oiseau de voler. Les rémiges permettent de l'oiseau de voler. Donc, permet de la vol. Constitué de trois rangées. Rémiges primaires, donc les doigts d'oiseaux rémiges les plus grands. كاين واحد لا recouverture, واحد لا couverture ديما كتكون على كل ريميج وكل بلوم كتكون عنده واحد لا couverture كتغطيه. Donc couverture plus petit rémige au-dessus du rémige primaire. Et encore une rémige secondaire, اللي هما des rémiges moyens غادي تكون عندهم واحد لا couverture petit au-dessus du rémige secondaire. Et encore les rémiges tertiaires plus petits que les secondaires situés au niveau de Emerus. Donc, il y a le dessin. Donc, les rémiges primaires, c'est les rémiges primaires, les rémiges secondaires et les rémiges tertiaires. Leur couverture marginale, couverture primaire, le grand couverture, le moyen couverture et le petit couverture. Déjà, pour les tectrices, ce sont des plumes de contour de la queue. Les rectrices recouvrent la queue. Très long par rapport au corps, donc son rôle, le changement de direction de l'air en l'air, piquer, montrer en flèche et freiner. Les rôles. Les tectrices, plumes de couverture, il y a plumes de couverture qui déroulent le chauffage. Donc, de petite taille, le rôle est chevauchement du corps d'oiseau et les plumes plumules aux plumes de début ont des structures uniformes chez tous les oiseaux. Donc, il y a واحد صفة مشتركة عند جميع الطيور عندهم les plumes ou les plumes بحال عندهم la même façon qui sont uniformes. Donc, le rôle, garder la chaleur du corps. Chaque barbe contient deux rangées de barbules, le plumage de poussin. Les plumes, filets de plumes, philo-plumes, forment à la paroi folliculaire de plumes de compteur. Donc, on a les plumes, la formation du plume, en dessous de la formation du plume. Mais, on joue le cours. On a le résumé.